राम 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 सर्वेभ्यः सुप्रभातं सर्वेभ्यः अत्र कक्ष्यार्थं स्वागतं व्याहरामि। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। With the prayers to our gurus, we shall begin today's session. पुनः सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अद्य प्रथमं स्तोत्राणां पारायणं कृत्वा अनन्तरं श्लोकविषये एव तेषां श्लोकानां विषये अध्ययनं कुर्मः। कृपया हस्तं प्रसारयन्तु. Please raise your hands so that I can call out your names and you can recite the shlokas. I request all others to please be on mute and please raise your hand so that I can unmute you. Astu. Prakash Mohini Bhagini, you can please unmute and recite the first shloka. Namaste. Vagishadhya sumanasaha sarvarthanam ukrame yannatva kritkrityasyu tannamami gajananam. Uttamam, well recited, Bhagini. There are a few improvisation points or where a bit of corrections are needed, basically because of the regional influence. I will recite the shloka again, so all of you please pay attention. Vagishadya sumanasaha sarvarthanamupakrame yannatva kritakrityasyu tannamami gajananam. So this will be the pronunciation and in the right way. Sumanasa, I did not pronounce fully. Yeah, that's right. A few letters were not pronounced fully. That was the only correction. But with practice, you will be able to get it. Dhanyawadaha. Dhanyawad. So we'll go to the next shloka. Amita Bhagini, please try reciting the second shloka. Okay. Maybe Bhuvaneshwari Bhagini, can you please recite the second shloka? You can unmute yourself now and recite the second shloka. Ram Ram Ram. Ram Ram. Durgyukta chaturbhihi spatikamanimayim akshamalam dadhana haste naikena padmam sidamapi cha shukam pustakam cha parena bhasa kundendu spatikamanimayim Shankha Bhasa kundendu shankar spatika manimayim akshamalam dadana. I'm not able to see the. Okay, now can you see it or? Bhasa kundendu shankar spatika manimayim Bhasa kundendu shankar spatika manimayim Maninibha. Maninibha. Bhasamana samana. Bhasamana samana same vagdevateyam nivasadu vadane sarvada suprasanna. This hand raise button is hiding my line. How to? Oh, okay, Astu. Maybe that is the device problem. So once you are unmuted, you can lower your hand. So then it will be maybe better. Okay. Astu. Dhanyawadaha. Well recited, except for a few corrections. That is because of the regional influence again. Siddhamapi, siddhamapi. The similarly Vagdeva Deyam or somewhere else also the similar pronunciation was there. So I will recite the shloka again. Dorbhiryukta chaturbhihi sphatikamaणिमयीम् अक्षमालान् दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं
पुस्तकञ्चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना. Okay. A few things related to the shloka ucharana also. There were a few questions or doubts that were asked by some of the students. When we take a pause in certain shlokas like this, with which are big shlokas, which are of different chandas, basically, there are certain rules related to where we can take a pause, which is called in technical term as yati. यत्र विरामः दातुं शक्यते इति केचन नियमाः भवन्ति. अत्र अस्मिन् श्लोके स्रग्धरा छन्दः वर्तते. अतः सप्ताक्षराणाम् अनन्तरम् आहत्य 21 अक्षराणि सन्ति. सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं यतिः दातुं शक्यते. अतः दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः इति उक्त्वा तत्र विरामं दत्वा स्फटिकमणिमयीम् इत्युक्त्वा तत्रापि विरामं दत्वा अक्षमालान् दधाना इति वक्तुं शक्यते. एवमेव सामे वाग्देवतेयं सप्ताक्षराणि, निवसतु वदने सप्ताक्षराणि, सर्वदा सुप्रसन्ना इति तत्रापि सप्ताक्षराणि. एवं विरामं दत्वा वक्तुं शक्यते. नो चेदपि मिलित्वा अपि वक्तुं शक्यते. दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालान् दधाना. परं यदा तत्र दीर्घवाक्यम् अथवा दीर्घपङ्क्तिः भवति, दीर्घा पङ्क्तिः भवति, तदा तत्र विरामं दत्वा उच्चारणे सौकर्यं भवति. अतः एव दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालान् दधाना इति अस्माभिः प्रायः अभ्यासः कृतः गतकक्ष्यामध्ये. केवलं तत्र अवगमनार्थम् एतत् सूचितवान्. अस्तु, अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः. जयराम महोदय. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. उत्तमं, बहु उत्तमरीत्या उक्तं कौशिक महोदय, धन्यवादाः. धन्यवादाः. अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः. गोपालकृष्णन् महोदय. राम 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 राम. आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैः वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दं मयात्मने विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिल योगिभिः सुरगणैः ज्ञेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डव सम्भ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे. उत्तमं, वेरी वेल रिसाइटेड महोदय, धन्यवादाः. A few improvement points. Seyanatishambhave, that is one point which I could recognize, and dhyayaakhila, a few other places, a bit of fine tuning would really help. Dhanyawadaha for that. So पुनः अहम् एतत् श्लोकं पुनः वदामि. आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैः वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः ज्ञेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डव सम्भ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे. अत्रापि यथा पूर्वस्मिन् श्लोके मया उक्तः, अत्र शार्दूलविक्रीडितम् इति छन्दः वर्तते.
अधुना तत्र तृतीयकक्ष्यार्थं छन्दोविचारः नापेक्षितः, परं तथापि केवलं तत्र श्रवणसंस्कारः भवतु इति सूचयन्नस्मि। अत्र आहत्य प्रतिपङ्क्तौ तत्र 19 अक्षराणि भवन्ति अथवा 19 अक्षराणि भवन्ति। अतः 12 अक्षरानन्तरं विरामं दातुं शक्यते। 12 विरामं दत्वा अनन्तरं सप्ताक्षराणि, अन्तिमसप्ताक्षराणि वक्तुं शक्यते। एवमेव तदर्थमेव आद्यायामिततेजसे श्रुतिपदैः इति अस्माभिः उक्त्वा वेद्याय साध्यायते इति पृथक् रूपेण अथवा विरामानन्तरं वयं वदामः। एवं रूपेण अत्र अस्मिन् श्लोके भवति। अस्तु, अग्रिम विषयं प्रति गच्छामः इदानीं। There is one question in the chat that the person is unable to see the screen. Maybe if you are connected through the mobile, you will have to swipe either left or right, then you will be able to see the screen. So please try that. Or if it is not happening, you can also exit and re-enter the class. So that way, I think the default screen would be available. धन्यवादाः। इदानीम् एतेषां स्तोत्राणां श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः। तत्र अस्माभिः सोपानक्रमेण in a stepwise manner श्लोकानाम् अर्थस्य अवगमनं कर्तुं शक्यते। प्रथमं तावत् श्लोकस्य पदच्छेदः, यत्र यत्र सन्धिः वर्तते, श्लोके यत्र यत्र सन्धिः भवति तादृशपदानां पदच्छेदं कृत्वा प्रथमं प्रत्येकं पदं जानीमः। तत्तु प्रथमं सोपानं वर्तते। तदनन्तरम् अन्वयक्रमः इति कुर्मः। अन्वयं नाम यद्यपि संस्कृतभाषायां पदानां क्रमः यथा वा भवतु अर्थः समानमेव भवति, तथापि अस्माकं तत्र सौकर्याय क्रियापदानाम् अन्ते स्थापनम्, अनन्तरं तत् क्रियापदम् उपयुज्य वयं प्रश्नान् कुर्मः। कः कृतवान्, किं कृतवान्, कथं कृतवान् इत्यादि एतादृश प्रश्नान् कृत्वा तदर्थं उत्तरं ज्ञात्वा तदनुसारं तत् क्रमेण वयं पदानां क्रमशः पुनः वदामः। स एव अन्वयक्रमः। अन्वयक्रम means we are trying to see and identify the kriyapada and try to see which all words are related to the kriyapada in various ways, and we understand it or obtain those answers by asking meaningful questions like who is the karta here. First of all, which is a kriyapada, what is the kriya, and who is the karta, and karma, and so on. And then we obtain a sentence in which, or a statement in which the kriyapada would be placed towards the end, the karta towards the beginning, and all the associated words related to the karta as the visheshanas near it. So this method is called अन्वयक्रम। एतत्तु द्वितीयं सोपानं भवति। तृतीयः भवति अन्वयक्रमेण एव पदपदार्थः। इदानीम् एकं पदमस्ति श्लोके वागीशाद्याः इति प्रथमं श्लोकं यदा वयं स्वीकुर्मः इतोपि सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। परम् उदाहरणार्थं वागीशाद्याः इति पदमस्ति, तस्य अर्थः समानार्थकः शब्दः किं भवितुमर्हति? वागीशः इत्युक्ते ब्रह्मा, वागीशाद्याः इत्युक्ते ब्रह्मादयः इति प्रतिपदार्थं वयं वदामः। एतत्तु तृतीयं सोपानं भवति। अनन्तरं प्रतिपदार्थानन्तरं भावार्थं प्रति गच्छामः। अस्य श्लोके किं वक्तुं तत्र कविः वा अथवा कः विचारः अस्ति अथवा कः सन्दर्भः अस्ति, कः प्रसङ्गः अस्ति इत्यादि वक्तुं शक्यते। एवं रूपेण अस्माभिः तत्र श्लोकानाम् अर्थस्य अवगमनं कर्तुं शक्यते। अस्मिन् क्रमे एव इदानीं प्रथमश्लोकं वयं
पुनः पश्यामः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् इति प्रथमः श्लोकः वर्तते। इदानीम् अत्र प्रथमं कुत्र कुत्र सन्धिः अस्ति इति विचार्य तत्र पदच्छेदं कृत्वा किञ्चित् एतस्य विषये कानि पदानि सन्ति इति ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। लता भगिनी कृपया प्रयत्नं करोतु कानि पदानि सन्ति इति। इतोपि एकं तत्र समस्तपदानि अपि भवितुम् अर्हन्ति। समास or the compound words can also be there. In such cases we retain it as one word completely, but still we will see what is the sandhi, if at all it is there in that particular samasa, to identify its constituent words. एवं रूपेण अस्माभिः प्रथमं क्रियते। प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं प्रयत्नं कुर्वन्तु भगिनी। आं महोदय। वागीशाद्याः इति समस्तपदं सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। उत्तमं, बहु उत्तमं, सम्यक् रूपेण उक्तं। वागीशाद्याः इति तु प्रथमं तावत् समस्तपदं भवति। तन्मध्ये कोऽपि सन्धिः अस्ति वा? हा, पुनः अन्म्यूट् कर्तुं शक्यते। जस्त्वसन्धिः अस्ति। हा, अस्तु, समीचीनं। प्रथमं तावत् अत्र वागीश इत्यत्र जस्त्वसन्धिः अस्ति, समीचीनम्। अनन्तरं वागीश आद्याः इति अपि सन्धिः भवति। सवर्णदीर्घसन्धिः। समीचीनं, सवर्णदीर्घसन्धिः वर्तते। एवम् अत्र कोऽपि सन्धिः अस्ति वा? सर्वार्थानाम् उपक्रमे केवलं मेलनमेव अस्ति, वर्णानां मेलनमेव। समीचीनं, केवलं गुणिताक्षरमेव वर्तते। अत्र कोऽपि सन्धिः नास्ति, सर्वार्थानाम् उपक्रमे। बहु उत्तमं, सम्यक् रूपेण उक्तं वर्तते, धन्यवादाः। धन्यवादः। अस्तु, इदानीं पुनः पश्यामः अन्यत् किमपि अस्ति वा इति। अत्र गजाननम् इति अन्तिमं पदं वर्तते। एतदपि समस्तपदमेव अस्ति। अत्रापि पदद्वयं विद्यते। गज आननम् इति पदद्वयं वर्तते। परं पदच्छेदः यदा क्रियते तदा समस्तपदं तथा एव अस्माभिः लिख्यते। इदानीं पश्यामः पदच्छेदः कथं भवति इति। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम् इति पदच्छेदः भवति। अपि च अत्र सर्वार्थानाम् इति एतस्मिन् पदेपि तत्र सर्व अर्थानाम् इति अत्रापि समासः विद्यते। परम् इदानीं तत्र सर्व अर्थ इति पदद्वयम् अस्ति इति केवलं जानीमः। परं यदा पदच्छेदं कुर्मः तदा केवलं तत्र समस्तपदानां तथा एव लेखनं भवति। एतत् सर्वे ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। केवलं विभिन्नपदयोः मध्ये सन्धिः भवति चेत् तत्र सन्धिच्छेदं कृत्वा पदच्छेदं कृत्वा अस्माभिः स्थाप्यते। एतत्तु प्रथमं सोपानं पदच्छेदः इति। इदानीम् अन्वयार्थं गच्छामः। अन्वयः इत्युक्ते किम् इति मया पूर्वमेव सूचितं। प्रथमं तावत् क्रियापदं किमस्ति अस्मिन् श्लोके इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। इदानीं शान्तला भगिनी कृपया प्रयत्नं कुर्वन्तु। क्रियापदं किमस्ति अस्मिन् श्लोके? अस्मिन् स्युः एकं क्रियापदमस्ति। नमामि इति अन्यं क्रियापदमस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमं, सम्यक् उक्तं। क्रियापदद्वयं विद्यते अत्र। स्युः इत्यपि क्रियापदं वर्तते, नमामि इत्यपि क्रियापदं वर्तते। धन्यवादाः शान्तला भगिनी। धन्यवादः। हा, इदानीं नमामि इति प्रथमं क्रियापदं स्वीकुर्मः। नमामि इत्यनेन अत्र क्रियापद वैशिष्ट्यं पश्यामः, अथवा कथमस्ति क्रियापदम् इति पश्यामः। नम् धातोः नमति इति प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति। तस्य उत्तमपुरुष बहुवचनं
न केवल क्षम्यताम्, उत्तमपुरुष एकवचनम् अस्ति नमामि इत्यनेन अहं नमामि इति अत्र सारांशः भवति। परम् अहम् इति श्लोके कुत्रापि नास्ति, परं तथापि अस्माभिः नमामि इति शब्दस्य श्रवणेन एव अहम् इति तत्र भावः आगच्छति। इदानीं पुनः पश्यामः, नमामि इत्यस्ति, कः नमति, कः नमनक्रियां करोति इत्युक्ते अहं नमामि इति एकं वाक्यम् आगतम्। अहं नमामि, अहं पुनः प्रश्नं करोमि, कं नमामि, अहं कं नमामि इति चेत् सुलभरीत्या उत्तरं दातव्यं चेत् अहं गजाननं नमामि, उत्तरं समभवत्। इदानीं सः गजाननः कः, कीदृशः वर्तते इति पुनः यदि वयं प्रश्नान् कुर्मः तदा इतोपि उत्तरं प्राप्तुं शक्यते। सः गजाननः यं नत्वा, तं गजाननं नत्वा, यं गजाननं नत्वा सर्वेपि सुमनसः, वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं गजाननं नत्वा कृतकृत्याः स्युः भवन्ति इति अर्थः। स्युः इत्यत्र अस्धातुः एव वर्तते, अस्धातोः विधिलिङ्ग् लकारः वर्तते, स्यात् इति प्रथमपुरुषे एकवचनरूपं भवति। यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं गजाननम् अहं नमामि इति तत्र अर्थः भवति। एवम् अन्वयः एवं वर्तते, वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं गजाननम् अहं नमामि इति अन्वयः भवति। अन्वयक्रमे अथवा अन्वयलेखनसमये यानि पदानि स्तोत्रे अथवा श्लोके नास्ति अथवा न सन्ति तेषाम् अध्याहारः क्रियते. We assume or we guess this word will be more appropriate if we add it here to understand the meaning better. That is called adhyahara. Okay, because it is not there in the original shloka, but it is evident that this word has to be there. उदाहरणार्थम् अन्यश्लोकेषु सः, तस्मै इत्यादि कानिचन पदानि प्रायः न भवन्ति, परम् अस्माभिः तत्र ऊहा कर्तुं शक्यते। एवमेव अत्र अहम् इति शब्दः तथा वर्तते. So we usually write it between the brackets so that it is understood it is not there in the original shloka. Hope we are all following this up till here. Padacheda is the first step. Next we have Anvaya. In the Anvaya we identify the Kriyapada, ask relevant questions to the Kriyapada and try to generate the sentence or statement using the words in the shloka. Vagishadhyaha sumanasah sarvarthanam upakrame yam natva kritakrityaha syuhu tam gajananam aham namami. If you see from the shloka to the Anvaya, in this particular case, only one word has changed the order. All the other words are in the same order which have come. In some cases, in some of the other shlokas which we are going to see also, the Anvaya, whenever we do the Anvaya, there could be a lot of rearrangement of the words. That is possible. One word which is there in the second pada may come at the first beginning of the statement or vice versa. So we will be practicing this and it will be helpful and you will be able to follow it in the next shlokas as well. Agre saramaha. इदानीम् अन्वयार्थं पश्यामः. अन्वयार्थः इत्युक्ते अन्वयक्रमेण पदपदार्थः किं भवति इति पश्यामः. प्रथमं पदं वर्तते वागीशाद्याः इति. वागीशाद्याः इत्यनेन वागीशः इत्युक्ते वाचामीशः इति. पुनः अग्रे व्याकरणविशेषं पश्यामः. वाक् इत्युक्ते वाग्देवता इत्युक्ते सरस्वती. सरस्वत्याः ईशः इत्युक्ते ब्रह्मा. ब्रह्मादयः आद्याः इत्यनेन ब्रह्मा एंड अदर्स इति रूपेण अर्थः भवति. ब्रह्मादयः इति पदपदार्थः भवति. सुमनसः प्रायः केचन जानन्ति अमरकोशे प्रथम श्लोके एव अमरा निर्जरा देवाः इत्यत्र सुमनसः इति शब्दस्य
उल्लेखः अपि वर्तते। सुमनसः इत्यनेन देवाः इति भवति। अन्ये देवाः देवताः अन्याः देवताः इत्यर्थः। सर्वार्थानां सर्व अर्थानाम् इत्युक्ते यद्यद् कार्यम् अस्माभिः क्रियते तेषां कार्याणाम् इत्यर्थः। अतः सर्वकार्याणाम् इति अस्य पदस्य अर्थः भवति। उपक्रमे उपक्रमः इत्यनेन आरम्भिकस्थले अथवा प्रारम्भे इत्यर्थः। आरम्भकाले उपक्रमे इति सप्तमी विभक्तौ वर्तते। उपक्रमः इति शब्दः उपक्रमे आरम्भकाले इति अस्य पदस्य अर्थः। अग्रे अस्ति यं नत्वा। यत् शब्दः सर्वे जानन्ति सर्वनामशब्दः यः यौ ये यं यौ यान्। द्वितीयविभक्तिः एकवचनं भवति अत्र यम् इत्यस्य। नत्वा इति तु त्वान्ताव्ययं भवति। नमस्कारं कृत्वा इत्यर्थः। यं नमस्कृत्य यं नमस्कारं कृत्वा इत्यपि वक्तुं शक्यते। यं नत्वा इति अस्य पदस्य अर्थः। पुनः अत्रापि पश्यामः वागीशाद्याः इत्यत्र बहुवचनं वर्तते। नत्वा इति क्रियापदं न, नत्वा इति तु कृदन्तपदं भवति। नम धातोः एव निष्पन्नः शब्दः। त्वा इति कृदन्तप्रत्ययः वर्तते अत्र। इट् इस् काल्ड् kridanta and not a tinganta basically. So hence it is a kriya dyotaka shabda. It also signifies some action, but it is not a tinganta. So that is the difference. द्वितीया मध्ये अस्माभिः ल्यप् तुमुन् पुनश्च त्वा एतादृश कृदन्त अव्ययानां परिचयः अस्माभिः कृतः वर्तते। पुनः तस्य अभ्यासं किञ्चित् कुर्वन्तु। वागीशाद्याः इत्यत्र बहुवचनं वर्तते। प्रथमाविभक्तिः बहुवचनम्। अत्र सुमनसः इत्यत्रापि प्रथमाविभक्तिः बहुवचनं भविष्यति। अत्र सुमनस् इति शब्दः सकारान्तः पुल्लिङ्गः शब्दः। यथा वेधाः इति वर्तते वेधस् शब्दः तद्वत् सुमनाः सुमनसौ सुमनसः इति भवति। सर्वार्थानां षष्ठीविभक्तिः बहुवचनं भवति। उपक्रमे पूर्वमेव सूचितं सप्तमीविभक्तिः एकवचनं भवति। अपि च यं नत्वा अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिमशब्दानां परिचयं कुर्मः। कृतकृत्याः स्युः इति। पुनः अत्रापि वागीशाद्याः देवाः सुमनसः कृतकृत्याः। सर्वत्रापि प्रथमाविभक्तिः बहुवचनम् एव भविष्यति। अत्र स्युः एतत्तु प्रथमपुरुष बहुवचनं भवति। एतदपि 1.3 एव स्थापयामः। एवं कृतकृत्याः इत्यनेन कार्येषु सफलाः। कृतकृत्यः नाम one who has accomplished something, so he is called कृतकृत्यः. So by bowing to Ganesha Ganapati, even the gods will become successful in whatever tasks they are doing. एवं अर्थः भवति कार्येषु सफलाः अभवन् भविष्यति। तत्र स्युः इति विधिलिङ्गलकारे अस्ति। भवेयुः इति समीचीनं भवति। अपि च पूर्वमपि देवताः एवं सफलाः अभवन् इति कारणेन तादृशं गणपतिम् अहं नमामि इत्यपि वक्तुं शक्यते। तं गजाननम् इति द्वितीयविभक्तौ एकवचने वर्तते। अत्रापि तम् अपि द्वितीयविभक्तिः एकवचनं। तादृशं विघ्नहरं देवं विघ्नेश्वरं गणेशम् अहं नमामि अहं प्रणमामि। एवं रूपेण अस्माभिः अन्वयक्रमे पदपदार्थः दृष्टः। कोऽपि संशयः अस्ति चेत् कृपया चाट् मध्ये स्थापयन्तु। अहम् इदानीं I'm just lowering everyone's hands at this point. एकक्षणम्। ओके। हाँ, यदि संशयः अस्ति चेत् कृपया हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। If you have any doubts, please raise your hands now. I will also discuss the Bhavartha and then I will open up for the question and answer for the first shloka.
Astu, agre pashyamaha. So we have completed 3 steps in this understanding of the shloka. One is the padacheda, anvaya, and in the anvaya krama, the padapadartha. Now it is time to stitch back everything together to understand the meaning of this shloka. So let us see the bhavartha of this particular shloka. यद्यद् अस्माभिः तत्र अन्वयक्रमे प्रतिपदार्थः लिखितः अथवा कृतः तस्य एव सरणिः इदानीं भावार्थरूपेण वक्तुं शक्यते। वागीशाद्याः इत्यनेन ब्रह्मादयः सर्वेपि देवाः सर्वकार्याणाम् आरम्भकाले सर्वार्थानाम् उपक्रमे इत्यस्य सर्वकार्याणाम् आरम्भकाले यं गजाननं यं देवं गजाननं विघ्नेश्वरं गणेशं यत्किमपि वा लिखितुं शक्यते नमस्कृत्य नमस्कारं कृत्वा अनन्तरमेव कार्येषु सफलाः अभवन् कार्येषु सफलाः भविष्यन्ति भवेयुः तादृशं विघ्नहरं देवम् अहं प्रणमामि। एवं भावार्थः भवति। आङ्ग्लभाषायामपि एवमेव अस्ति, सुलभमस्ति। Bhagavan Brahma and other gods prostrate before Bhagavan Ganesha at the beginning of all tasks and achieve success. I bow down to him who is the remover of all obstacles. एषः एव भावार्थः अस्य श्लोकस्य। इदानीं वयं सर्वेपि प्रथमश्लोकस्य अर्थस्य अवगमनं कृतवन्तः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। तादृशं गणेशं वयं सर्वदा नमस्कारं कुर्मः। अस्माकं तृतीय अध्ययने अपि अथवा यत्किमपि वा कार्याणि वयं कुर्मः तत्र विघ्नाः आगच्छन्त्येव, परं गणेशस्य नमस्कारं कृत्वा यदि कार्याणि आरम्भं कुर्मः अवश्यं यथा देवताः गणेशं नत्वा तेषां स्वकार्येषु कृतकृत्याः सफलाः अभवन् तद्वत् वयमपि गणेशं नत्वा अस्माकं कार्येषु कृतकृत्याः तस्य कृपया भवामः इति आशयः अस्य श्लोकस्य। Hope everyone is able to follow the first shloka and its padapadartha and the bhavartha. If there are any questions at this point related to the first shloka, I'm opening up for the question and answers. Please raise your hands. Astu, Vasumati Bhagini, you can please ask your question. Namaste, Mahodaya. Syuhu. Namaste. Kritakrityaah syuhu. Kritakrityaah and Syuhu. syuhu. It's just Yes, syuhu, syuhu. not syuhu. It's just syuhu. Syuhu is basically we will be now seeing the vyakarana vishesh of these words. Syuhu is the form of asdhatuhu, asabhuvi iti dhatuhu, astistaha santi. You may be familiar with the forms of the same dhatu. Vidhiling lakara, syat, syatam syuhu will be the forms of this. So they will definitely become, or it is kind of an order or the vidhi that you are saying. They are ought to get success once they bow down to Ganapati. So that is the meaning of this Kriya Pada. They will surely be. So that is the artha of this. I hope that was clear to you. Okay, next, JK Mahodaya. Namaste Mahodaya. Namaste. ब्रह्मादयः इति पदे समासः भवति किल? सत्यं 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 वागीशाद्याः इत्यत्रापि ब्रह्मादयः इत्यत्रापि समासः वर्तते. We will just see about it in next few minutes. Sure. धन्यवाद. Sure. Gopal Krishna Mahodaya, you can ask your question. This where is it or how is it to derive that at the beginning of all tasks and achieve success? Right. So sarvarthanam upakrame means at the beginning of all tasks.
Okay. Yam natva kritakritya syuhu. By bowing to whom they become successful is what is kritakritya syuhu. So that is how from these words we are getting that meaning. Okay. Who is the remover of obstacles? That is not there in the shloka. That is just to say this is the extension of the meaning that by bowing down to Ganapati or Ganesha, our tasks will become successful because whatever obstacles that may come in the way, Ganapati is the one who would remove them. So I bow down to him, who is Vighnahara. So Vikhnahara is another word given to Ganapati. Ganesha, Gajanana, Ganapati, Vinayaka, any of these words, if you see, Vikhnahara is one synonym or word which is given to Ganapati also, which means who is the remover of all the obstacles. So it is just an extension of the meaning by using this word Vikhnahara. But that is not there in the shloka, but this is the gist of the shloka or the Bhavartha. And there we can probably extend based on our understanding about various words. And this word Vagishadhyaha, how do you split it and how do you understand it that it is Brahma? Okay, so we will see that in the next moment. So you can just hold on for that question. So we will look into that now. Okay, thank you. Sure. Dhanyavadaha. Okay, I will take up the next questions after we complete the Vyakarana Vishesha for this Vyakaranamshaha related to this particular shloka. प्रथमतः तत्र वागीशाद्याः इति पदं पश्यामः. वागीशाद्याः पूर्वमेव अस्माभिः दृष्टं यत् एतत्तु समस्तपदम् इति. This is a compound word which is made up of different fragments. The first word in this is Vak, Isha, and then Adya. There are three words in this compound. At this point, do not worry too much about how to identify which samasa it is or how to do the vigraha vakya, how to explain the samasa, etc. Do not worry about it. Just try to follow in a logical manner how I will be explaining. In the way I will explain, please try to understand in that manner. We will be also learning a little bit about some of the samasas in the future classes. So do not worry. Please hold on to understand more in depth related to samasa for the time being. Vagishadyaha, the words are Vak, Isha, and Adya. We will first consider the first two words. Prathama Dvitiya Padam Pashyamaha. Vak Ishaha. Vagishaha iti atra jastvasandhiः vidyate. Vagishaha ityukte Vacham Ishaha. One who is the Lord of the speeches. Basically, speech. Vacham means Vak means speech, one artha. One who is the Lord of all the speeches is one way to look at it. Or Vak ityanena Vagdevata ityapi swikartum shakyate. Vagdevatayaha Ishaha. The Lord of Vagdevata is another way we can understand this word. Both of these mean it is Brahma, Vagishaha. Vachamishaha Vagishaha ityukte Brahma. Shashti Tatpurushaha iti samasasya nama. Do not worry about it if you are unable to follow how this is called Shashti Tatpurusha and so on. Just understand it for the time being. And then Vagishaha Adyaha Yesham Te Vagishadyaha. Here again, this is also another samasa that is happening between two words, which is Vagisha and Adya. Adya means one who is the beginner or one who is the leader, one who is leading a group. Then we can say Vagisha is the leader or is at the forefront of who all different devatas, of all the other devatas. So that is how it comes as Vagishatyaha, one who is leading others in that way. So here again, Vagishaha Adyaha Yesham. Yesham Krite Vagishaha Prathamaha Vartate. इत्युक्ते इदानीं सुमनसः इति अग्रिमं पदं वर्तते, तस्मात् वयं वक्तुं शक्नुमः देवतानाम् अन्यदेवतानां कृते, इन्द्रादिदेवतानां कृते उदाहरणार्थं ब्रह्मा एव प्रथमः इति वक्तुं शक्यते. अतः वागीशः आद्यः येषां ते वागीशाद्याः. अत्र बहुव्रीहिः इति समासस्य नाम. Just note this much, that is sufficient.
Whenever we see these compound words, Vak, Isha, Adya, there are three words. How do we understand, interpret it? Vagisha means one, the Lord of Shashti is coming. Vacham is Shashti Vibhakti Bahuvachana. Vacham Ishaha, Lord of the speeches, or Lord of the words. That is Vagishaha. Vagisha is the leader to whom. So they are all called Vagishadhyaha. So similarly, if you want to say any other example, if you want to take Indradayaha is another example where Indra is there in the forefront and followed by Agni, Yama, Varuna, Nirarati, etc. Dikpalakas, if you want to consider that way. Or we want to say Suryadayaha, another word similar to this. If you want to say Navagrahas, if you want to say Navagrahas, names of Navagrahas, you can say Navagrahas are the one for whom Surya is at the beginning, or who is at the forefront. So Suryadayaha, we can say that way. So in the same way, we can use this Adi to say that to signify a group which is led by someone, or of whom we are identifying one person and saying he and others. So that way, Brahmadayaha, Brahma and other, that's how the meaning will be formed for this. Going to the next word, Agrimapadam prati gacchamaha, Sumanasaha, Sakarantaha Pullingaha, Prathama Vibhaktihi Bahuvachanam Vartate, Maya Purvameva Uktam, Sakarantaha Vedhas Shabdavat Bhavati. Sarvarthanam, Sarva Artha iti Padadvayam Vartate atra, Ataha Sarve Arthaha, Sarvarthaha iti Padam, Tesham, Shashti Vibhaktihi Bahuvachanam, Sarvarthanam iti Bhavati. Atra samasasya nama karmadharayaha iti. Just know at this point, do not worry if you are not able to understand it in detail. Astu. Agre upakrame, upakramaha iti shabdaha akarantaha pullingaha saptami vibhaktihi ekavachanam. We have already seen these. Just to give that understanding, and in summary, we are just capturing these. Yam natva, yam iti yad shabdasya Pullinga Dvitiya Vibhakti Ekavachanam Natva Nam Dhatoho Ktvanta Vyayam Tvanta Kridantam iti Atra Vyakaranamshaha Bhavanti. Moving forward, Kritakrityaha Syuhu. Here also we have a samasa in the first word, which is Kritakrityaha, the Bahuvachana of which is Kritakrityaha. Kritam Krityam Yaihi Te. Kritam Krityam Yaihi Te. Nama, the work or the deed was done by whom? By whomever, they. That is the meaning of this compound. Whoever does the work. Kritya means that has to be done. Kritam means that has been completed. So Krita Krityaha is a combination which says whatever had to be done is now completed. That means it is successful, it is accomplished. So Krita Krityaha means Saphalaha or accomplished. That is the meaning of this word. Since it is there, Yaihi, because it is coming in the Karmani Rupa, that this has been done by whom? That is the Artha. By whom? By whomever. So that is why it is also Bahuvrihi Samasa, because whenever we say Kritakrityaha, we are referring to set of people who have accomplished that particular task. Sihu iti padasya Vishleshanam atra dattam vartate asa bhuvi iti dhatoho parasmaipadi vidhiling lakaraha prathama purushaha bahuvachanam. We'll quickly see the dhatu rupa forms in a moment. We will also see that. Tam gajananam, gajasya ananam iva ananam yasya. Gajanana is again made up of two words, gaja and anana. Here also we say it is bahuvrihi samasa. Reason being, whenever we say gajanana, we are referring to another person, which is Ganesha. So how do we describe Ganesha? We say Ganesha is a person or a devata who is having the face like that of an elephant. Gajasya of an elephant. Gajasya ananam, face of an elephant. Iva ananam yasya. The god who is having a face, ananam, like that of an elephant.
is Gajanana. So evam bhavati atra vigraha vakyam. Gajasya ananam iva ananam yasya saha tam gajananam vayam namamaha. Namami nama prahvibhave iti dhatoh arthah parasmaipadi latlakaraha uttamapurushaha ekavachanam. Evam vyakaranaamshaha atra bhavanti. Kanichana इतोपि तत्र अग्रे अमरपङ्क्तयः अपि भवन्ति सर्वेषामपि श्लोकानाम् अनन्तरं तदपि वयं दास्यामः पठामः सुमनसः इति पदमस्ति तत्र अमरकोशे कथं वर्तते इति अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते अग्रे तदपि पाठयामि अस्तु hope now whatever there are a few questions that came in related to the samasa or how these words are coming is probably now understood well. If further if there are any specific questions, I request you to now raise your hands. I will just again lower everyone's hands, and if in case you have any doubts after this, please raise your hands. Astu Gopala Krishna Mahodaya. Gopala Krishnan GC. Yeah, Prahvi Bhave. What does that mean? Astu. For every dhatu, there is an artha that is available. For example, bhu is there. Bhu is the dhatu name. For that we say bhu sattayam. Sattayam is the artha in which this dhatu can be used. Nama prahvi bhave is also the artha. Prahvi bhava means to submit or to offer salutations. That is the meaning of this word prahvi bhava. Nama prahvi bhave. Namami means I offer my salutations, I bow down or something. That is the artha of prahvi bhava. Dhanyavadaha. Next, Gopala Krishnan Mahodaya. V. Gopala Krishnan Mahodaya. Ram, namaste. Namaste. What is the meaning of Bahuvrihi? Okay, so Bahuvrihi is the name of a samasa. So as I said, do not worry too much about the technicalities of the samasa at this point, since it is beginning of the class or the course as well. Samasa is nothing but a compound, and in samasa there are major 4 types or 4 classifications that we say. One is called Tatpurusha samasa. For example, we saw Vagishadyaha, Vagishaha, we said it as Shashti Tatpurusha. You can just recollect that. So one classification, major classification is Tatpurusha. Second major classification is called Bahuvrihi. This is also, there are certain rules in which we say how do we split a particular samasa and how do we associate it with one particular samasa type. Next, the third one is called Dvandva samasa. Dvandva is where we have multiple words like Ramaha, Lakshmanaha, Bharataha, Shatrughnaha. Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughnaha. That is an example of Dvandva samasa. Just know it for now. That is sufficient. And then we also have one more, which is called, or the major type, which is called Avyayi Bhavaha. So these are the 4 different samasas that are there. So Bahuvrihi is the name of the compound. That is sufficient for now. Dhanyavadaha. Okay, Bhuvaneshwari Bhagini. What is a Vigraha Vakyam? Very good. So Vigraha Vakya is a statement that explains the samasa. So that is called as a Vigraha Vakya. So again, not going into technical definition of these words. Samastapada is Gajanana. The sentence that is explaining the meaning of this word Gajanana is called Vigraha Vakya. Gajasya ananam iva ananam yasya saha. This statement is called Vigraha Vakya. So basically you are trying to understand the word by splitting it and trying to generate the meaning. So that is what is Vigraha Vakya. Astu. Ram Mahodaya, you can ask your question. Namo Namaha. Is there any link between Upakrama and Upakarma? That is a word Upakrama, which says commencement. We also say Upakarma. So both of them are not related in that way. Upa is basically a
upasarga that is used, that is nearing or something like that. That is the artha in general that has upa karma is a different altogether. Karma there means an activity or a kriya. So that is a different one, and upakrama is a different one. So there is no relation between these two. ಧನ್ಯವಾದ. Sure. Astu, then I'll probably take one last question at this point, and then let's proceed. Raja Raman Mohoday, you can ask your question. धन्यवाद. Namaste. Namaste. What is the meaning of vigraha? So there are multiple meanings to the word vigraha itself. So vigraha means it's also a form, right? We say the form of a deity is also called a vigraha, or a statue is called a vigraha. That is another way. I mean, that is another meaning. Vyakarana ritya yadi pashyamaha, technical specification of vigraha means one which explains the samasa, one which explains the samastapada. That is called vigraha in a technical term. Technical term, but vigraha actual meaning means there are different meanings. One Yes. is vigraha is a shape. Yes. Shape of the That is right. Bhagavan or Yeah, anybody. Generally anything. Bhagavan Yes, only. yes. Vigraha. That's how it is. And another is sort of a sentence, like correct. it is connected to Samasa Vyakarana, in a Vyakarana ritya. Yes. Vyakarana, and it has as such no proper meaning. No, that is the meaning. Vigraha means so basically how to see to understand any word. Visheshena grahanam. Okay, if you also want to see that way, that how to understand grahana is also to understand a meaning. How can you understand the meaning of a word? So vishesha ritya katham tasya avagamanam bhavati saeva vigrahaha iti api vaktum shakyate. So that is another way to put it. Dhanyawada. Astu. So I think we have spent a good amount of time on the first shloka, though it is, even though it is a simple shloka, since I wanted all of you to understand how this Anvaya Krama or the step-by-step approach to understand shlokas is there, we took more time and trying to understand it. So now we will try to practice some of the Kriya Pada Rupani, and then that will be also useful and helpful in a way. Ekakshanam, I will just share my screen again in a moment. Astu. So in general, this is one of the very good website which I think most of you would also be using it already, which is called ashtadhyayi.com, which has all the dhatu rupas available for us to practice. So one such we will just quickly look at is say asdhatuhu. So this is what we have seen. Syuhu is the form that we have seen in today's session in the Vagishadya Sumanasaha shloka as well. We'll just try to understand some of the lakaras of asdhatu. We have also practiced some of these in our previous class also, where Maheshwari Bhagini taught as well. But so we can make use of this website for us to practice it further. So I request a few of the students who can recite these shabdas or these dhatu rupas. So please raise your hand. I will call out your name. Vidya Bhagini, kripaya asdhatoho parasmaipadi latlakara rupani vadantu. अस् धातोः लट्लकाररूपाः अस्ति स्तः सन्ति असि सः थ अस्मि स्वः स्मः. उत्तमं, बहु उत्तमरीत्या उक्तं. धन्यवादाः भगिनी. नलिनी भगिनी. Sir, I have a doubt, sir. Yes. This Ashtadhyaya in the, before the class ends, can you tell us how to find this Latlakara? I am not able to get this in Ashtadhyaya, how to use it. That's web. Okay. Okay. Sure. I will just quickly show that. Dhanyawadaha. Okay. So simple is it also has a mobile application that can be used. And also on the website it is available.
This is the home page of ashtadhyayi.com. अत्र यदि पश्यामः सूत्रपाठः, धातुपाठः, शब्दपाठः इत्यादि विभागाः सन्ति. The one which we are currently using is Dhatu Patha. We click on Dhatu Patha and you will be able to see all the dhatus listed in the order of the Paniniya Dhatu Patha along with its meaning. For example, Bhu is the Dhatu, Bhu Sattayam, Edha is the second Dhatu, Edha Vriddhau, etc. And it has the parameters and the features of the Dhatu, like it belongs to which Gana, that is the first one, Bhwadihi. Then whether it is Parasmaipadi Dhatu as or an Atmanepadi Dhatu, and so on, all the other details of the Dhatu Pada. Then whenever you click on any one of them, you will start seeing the forms of that here. If you want to search any form, for example, Asti is what you wanted to search, you can try typing it out here in both Devanagari or in English. It sometimes works, but typing in English will be challenging at times when we don't know the exact way of writing that particular varnas. So here Asabhuvi is there here, for example, Asti. So it gave 3 selections or something. I choose this, and then now we will know, okay, these are the forms of Asti and so on. So this is how we can make use of this ashtadhyayi.com. So for more details, you can go to the home page, and from the home page, you can also see there is a short video that is available on or YouTube Ashtadhyayi. You can get to know more about it. Hope that answers your question. Okay, Agre Saramaha. We have seen Bhu Dhatu in the earlier times, Bhavati, Bhavatah, Bhavanti, and we also learned the Litlakara Rupa of that, Babhuva, Babhuvatuhu, Babhuvuhu. The forms are similar also for Asthatu. Asthatu, Litlakara also, the forms are similar. So, Nalini Bhagini, Kripaya, Litlakara Rupani, Vadantu. Asthatu, Litlakara Rupani, Parasmaipadam. Babuva, Babuvatuhu, Babu, Babhuvuhu, Babuhu, Babuvita, Babuvituhu, Babhuvathuhu. Sorry. Babuvatuhu, Babuva, Babuva, Babuviva, Babuvima. Uttamam. Dhanyavad. Dhanyavadaha. वयं सर्वेपि जानीमः यत् दशलकाराः सन्ति प्रत्येकमपि तत्र तिङन्ते लट्लकारः लिट्लकारः एवं तत्र दशलकाराः सन्ति परम् अस्माकं कक्षामध्ये यानि तत्र ये लकाराः निर्दिष्टाः तेषाम् एव अभ्यासं वयं कुर्मः इदानीं लिट्लकारस्य अभ्यासं कुर्मः भविष्यत्कालस्य भविष्यति भूधातोः भविष्यति इति भवति एवमेव अस्धातोः अपि रूपं समानमेव भवति असभुवि इत्येव धातुः वर्तते एतस्य इदानीम् अभ्यासं कुर्मः अर्चना भगिनी कृपया लिट्लकारस्य रूपाणि वदन्तु लिट्लकारः भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उत्तमम् उत्तमरीत्या उक्तं षकारस्यापि उच्चारः सम्यक् आसीत् परम् अधिकश्रमः दीयते इति वर्तते परम् अभ्यासेन तत् इतोपि सम्यक् भवितुम् अर्हति भविष्यति एतेन सम्यक् भवति अस्तु धन्यवादाः अग्रे इदानीं कथं वदामः इत्युक्ते वयं सर्वे जानीमः तत्र प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः इति अस्ति सः भविष्यति तौ भविष्यतः ते भविष्यन्ति इति प्रथमपुरुषस्य कृते सः तौ ते इति उपयोगं कुर्मः मध्यमपुरुषस्य कृते त्वं युवां यूयं युष्मत् शब्दस्य उपयोगं कृत्वा त्वं भविष्यसि युवां भविष्यथः यूयं भविष्यथ इति वदामः उत्तमपुरुषस्य कृते अहम् आवां वयम् इति वदामः तदा वाक्ययोजनेऽपि सुलभं भवति अहं भविष्यामि आवां भविष्यावः वयं भविष्यामः इति एवं प्रयत्नं कुर्मः श्रीप्रिया भगिनी अग्रे लोट्लकारस्य रूपाणि यथा मया इदानीम् उक्तं सः तौ ते इति उदाहरणं स्वीकृत्य वदामः अस्तु महोदय सः अस्तु सः स्थात् सः स्थाद्
तौ स्तां ते सन्तु त्वं येधि त्वं स्यात् स्तात् त्वं स्ताद् युवां स्तं यूयं स्थ अहम् असानि आवाम् असाव वयम् असाम वयम् असाम समीचीनम् अत्र स्तात् एव तत्र महाप्राणः नास्ति अस्तु स्तात् स्ताद् अत्र वैशिष्ट्यरूपेण भिन्नः इति न चिन्तयन्तु अस्तु स्तात् इति रूपद्वयं विद्यते स्तात् इति अन्तिमतकारस्यैव दकारं भवति तद् व्याकरणनियमेन तथा भवति अतः रूपद्वयम् इति चिन्तयामः अस्तु स्तात् स्तां सन्तु एधिस्तात् स्तं स्त अत्रापि महाप्राणः नास्ति स्तं स्त असानि असाव असाम इति रूपाणि भवति अस्तु समीचीनम् अग्रे उज्ज्वलः उज्ज्वल महोदय भवान् लङ्लकारस्य रूपाणि वदतु एवम् इदानीं सः इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तम् इदानीं सा ते ताः इति उपयुज्य वदामः अस्तु अस् धातु लङ् लकारे रूपाणि सा आसीत् ते आस्तां ताः आसन् त्वम् आसीः युवाम् आस्तं यूयम् आसत् आस्त अहम् आसम् आवाम् आस्व वयम् आस्म उत्तमं सम्यक् उक्तं धन्यवादाः इदानीम् अग्रिमं प्रति गच्छामः विधिलिङ्गलकारस्य एतत्तु अस्माकम् इदानीं स्युः इति पदम् आगतम् अत्र दृश्यते एतस्य अभ्यासम् इदानीं कुर्मः अमिता भगिनी कृपया प्रयत्नं करोतु ते तौ स्यातां ते स्युः त्वं स्याः युवां स्यातं यूयं स्यात् अहं स्याम आवां स्याम अहं स्याम आवां स्याव वयं स्याम उत्तमं धन्यवादाः सम्यक् उक्तं सर्वेपि एतादृश अभ्यासं कुर्वन्तु इदानीम् एकं तत्र नामपदम् उपयुज्य अथवा सर्वनामशब्दम् उपयुज्य अस्माभिः कृतं सः स्यात् सा स्यात् एवं रूपेण कृतम् इदानीम् इतोपि एकं पदम् आयोजयितुं शक्यते इदानीं उदाहरणार्थं सः उत्तमः अस्ति तौ उत्तमौ स्तः ते उत्तमाः सन्ति add one visheshana shabda to whatever you are saying and then uttamaha unnataha krishaha sthulaha any of these try to generate as many sentences as possible in combination of the sarvanama shabda a visheshana and the kriyapada this way our composition skills will improve tvam uttamaha asi tvam unnataha asi for example and then similarly tvam yuvam khalu yuvam unnatau sthaha if you are telling it to masculine or purushas you can say that yuvam unnatau or if you are telling it to strilinga or to feminine you can actually say yuvam unnate sthaha so we all know the shabda rupa of akaranta strilinga shabda सीता सीते सीताः एवमेव उन्नता उन्नते उन्नताः यदा एतादृश अभ्यासं वयं कुर्मः तदा एव तत्र वाक्यकरणे दोषाः न्यूनाः भवन्ति इतोपि विश्वासेन अस्माभिः तत्र वाक्यानां प्रयोगं कर्तुं शक्यते अस्तु इदानीम् अद्य अस्माभिः लट्लकारः लिट्लकारः अनन्तरं लृट्लकारः लोट्लकारः लङ्लकारः एवं विधिलिङ्गलकारः एवं एतादृश षट् लकाराः अस्माभिः दृष्टाः एतस्य अभ्यासं पुनः कृपया कुर्वन्तु एतावत् कृत्वा अद्य अत्र पाठस्य समापनं कुर्मः
I will again open up for any questions if you have before concluding the class. So if there are no questions, please, you may lower your hands, or I can also lower your hands. Um, I'm just lowering everyone's hands now. If you have any questions, please raise your hands now. Astu, Ujjwal Mahodaya. Namaste. I wanted to ask, like, what is the difference between us and bhu? And because in some of the lakaras we see that the forms are the same. So, Okay, okay. So for certain dhatus, for example, asthatu, where we have seen here, uh, in Vyakarana, in general, if you see, keshanchana dhatunam krite, tatra, there will be a adesha that will come. So instead of us, we'll have to use bhu dhatu in case of lit lakara, example of that. Similarly, for gam dhatu, we know gam is the dhatu. It gets an adesha called gach. That's why we have the forms as gachati, gachataha, gachanti. Though the dhatu is gam, that gets transformed to gachati and so on. Similarly, another example which we all know, which we can drish, recognize is, pashya. yes, drish, and it becomes pashyati in the lat lakara basically. And similarly, another one is stha is the dhatu for tishtati. Stha also gets an adesh of tisht. Hmm. So in this way, there are certain rules which will do it that way. So the difference between us and bhu is not so much. As also asa bhuvi, bhu sattayam, both means the same, similar. But only thing is, it is part of different ganas, and hence the forms are different. That's the only thing there. So in terms of meaning, it's still the same. Similar, yes. Okay. Dhanyavada. Dhanyavadaha. Astu. Before I forget, the homework for today is, I mean, there's no submission as such. I request everyone to write the Vagishadhyaha shloka handwritten. I mean, please write down in your notebook. Do the Padacheda, do the Anvaya, and the Padapadartha, and then the Bhavartha. Please write any other meaning or the Bhavartha that you can think about looking into this shloka, and please write them. That is what will really help you to practice this method. So we'll be uploading all the slides and the video and everything by at PAX by tomorrow. So all the previous class videos are also uploaded on the portal. You can refer to that as well. As to next, we will go with the next two questions and we will conclude. Gopal Krishna Mahodaya. Sir, can you please go back to that the previous slide in which we are showing the Ashtadhyayi, that for that As Dhatu. Okay. 1 second. Let me share my screen. Astu? No, not, it hasn't come. See here in that after these numbers, Kaumudi Dhatu 10665. Astu, I get your question. What do these signify? I mean, that's what you wanted to understand, Yes. if I can say. And this above that Sa, there is one Ardha Chantra. Correct. Okay. I will just quickly tell about it, what it is. So whenever we say the dhatu name, this word, whatever you can see here, which is the original form of the dhatu or original dhatu that is being listed in the dhatu part of Panini, asa bhuvi, that is how it is pronounced. This Asa is bhuvi. Yes, asa, it is a anunasika akara that is there. Again, do not worry too much at this point. The simplified version of the same dhatu for all the practical usage to understand the forms, etc., is the dhatu. So while we write, say for example, asit, if you want to say as dhatoho lang lakara rupani, it is absolutely fine. Asa bhuvi is mostly the original form of the dhatu, and there are so many vyakarana rules that apply to simplify that form from asa to as. So that is what it is. And now, what about this? Do not worry about this. So this is another Vyakarana Grantha in which
where this dhatu is being listed. Okay, okay. And these are the parameters of the dhatu, that it belongs to this gana. It is a parasmaipadi dhatu, and it is akarmaka. Akarmaka means intransitive, so it does not take a karma pada. Basically, that is what is akarmaka dhatu. And do not worry about this. This again a more grammatical feature of this particular dhatu. Dhanyavada. Sure. Okay, so we will go ahead with one last question for today's class. Adityan Mahodaya, you can ask your question. Ram Ram. Namaste. Namaste. I have general request. The homework part of it, can I request this to be loaded as a Word document separately? Okay. So that we can go through the homework. And otherwise, Sure. we have to go through the full video to capture the homework part of it. Understood. Sure. We will work about it, and I think I will put it as part of the slide itself, so that once you go to the last part of the slide, you will be able to see the Graha Karyam Kim iti drashtum shakyate. Dhanyawadaha. Thanks for the suggestion. Astu, tarhi adya atra samapayamaha. Punaha बुधवासरे मिलामः. अग्रिमश्लोकानाम् अर्थस्य अवगमनं कुर्मः. अस्तु, अनन्तानन्त धन्यवादाः. राम राम राम.